हेलो हाय नमस्कार आपण मान देखुं आचार्य जर्नी चलतु देखा बात्यार तांडव बात्या दानार तांडव देखा चलतु आमे माने तो बहुत प्रकार छिन्न विच्छन करिछि एरिया को चलतु देखा बात्यार प्रकोप देखु बर्तमान आम गाँव में बात्यार आतंक नड़िया पत्र गुड़ाक भांगिक मुड़ी पड़ी सब ये गोटे कि गछ मुझे जानी नहीं नेउआ गछ बोधे ये भी भांगी जाइए देखु आम गाँ लोक औ धरिक आस देखु औ खटई कर खाइबे आज देखु गछ गुड़ा सब कोला सबुआड़े छिनछतर सबुआड़े आम स्कूल बाड़ी पूरा छिनछतर हो जाइए देखु बात्या दाना तार रूप देखी आमरी गाँव में आम गाँव में बात्या दाना तार रूप देखी टिके वर्षा कम थी आम बुलुचु बर्तमान रेनकोट पिंधि मुंडरे भी हेलमेट नगे देचु काले डाल फाड़ पड़ो देखो आम स्कूल वार्ड केते पानी केते लोक ठिया सब कौन माछ फाछ धरच माछ धरुना आम स्कूल बाड़ी सुठे देख ये जने माछ धरुଛନ୍ତି कौन भाई माछ फाछ पड़े हाँ लगे लगे लगी ना दे पर्यंत ना जना पड़ते लगे ओ माय गॉड हे आम छुआ को देखंतु ना ना एटा उद्राक टीम रे आई उड्रा प्रेम रे आस्ते हेलो देखंतु बात्या दाना आमरी गाँव रे देखंतु बात्या दाना बर्तमान आम गाँव रे छिनछतर करी जाइछि जेते कि पवन रे भांगी ताठू अधिका पानी रे बुड़ेछि देखंतु देखो बात्या दानार रूप देख केते जोर पानी कर देखो भागे भुगे छिनछतर कर सेपड़ को जाई तो पारुनु गछ गुड़ाक पूरा सब छिनछतर कर देइछि बात्या दाना बात्या दाना आमर सब खाली औ गछ भांगी हे गोटे माउसी आमर औ नहीं आस देखु देखु कोढ़ा कर सब गछ को सब मुड़ी देखु हे गोटे गछ भांगी जाइए बात्या दानार रूप भयंकर थिला यही तो आमर कका जड़े आसी देखा बात्या दानार रूप चाषटा चलीगला यही तो आमर बड़ भाई जड़े धान तो पळैला देख धान तो बहुत क्षतिग्रस्त होती बहुत क्षतिग्रस्त होती धान चाष आमर ये आम तो से धान चाष देखा जापरूने पानी पूरा बेके नेखा हम पानी सुओ चली देखु कौन करवा भगवान जो खेलिबे आम आधर कौन करें आम तो सामान्य मनीषटीए देखु आम तो अधिका बाट जापरानी ये पानी सुओ चली जी बाट आम जापर आपण मानू से बाट आम देखू देखु बात्या दाना भयंकर वर्षा रे सब बुड़े देछि सब उबुटुबु कर देछि बात्या दाना तर देखु पानी सुओ चलैछे आम पानी सुओ गली पड़ता हेते आसतु पुणी बात्या दाना किसी वर्षा कराऊे आम बर्तमान हेलमेटा टे काढ़ी देचु देखु आगु को बहुत पानी अच्छी आउ जापरूने किसी बाट आम जीवु तापर आम ब्रेक दे देबु देखु आज्ञा बहुत जोर वर्षा होची काली ठारू बहुत वर्षा टिके कमिला जमी आम बाहर को आसिलु देखापी आउ ता भितर तो जाई हेबनी बेसी भाई आमर जड़े पशिक जाऊँ देखिए सी केते बाट जाऊँ कौन केते पानी देख अल्प किसी बाटर आंठुए लेखा पानी हो गला बहुत पानी भाई आमर आ जापारे पलि आसिले हाँ अंटे ऊपर हो सेपटू आहरी खाल ना पेटे पानी बा पुणी वर्षा आरंभ हो गला देखु आंधी मेघ आंधी देखु पूरा खाल
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ପାଣି। ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ପାଣି, ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚକା ଯାଉଛୁ ସେଠି ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ମଗ୍ନ, ଜଳାମଗ୍ନ ଏରିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦାନାର ଆତଙ୍କରେ। ପାଣି ଦେଖୁଛ? ଛିନଛତର, ପୁରା ଛିନଛତର କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଚାଳ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏଇ ଗୋଟେ ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଳ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ ଶୋଇଛି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପବନ ହେଇଛି ରାତିରେ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ଏଥର ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗରେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି। ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛିନଛତର ହେଇଛି ରାସ୍ତା, ଜଳାମଗ୍ନ ଏରିଆ। କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ତାର ଛିଡ଼ିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କେତେ ଜୋର ଛିଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆସିକି ତାର। ଏଇ ତ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି। ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କର। ଏଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ରିଲିଫରେ ଆଣିକି ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାର କୋଉଭଳିଆ ଛିଡ଼ିକି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ପୁରା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ତାର 11 କେବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଗାଁକୁ କୋଉନେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଝାଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାର ପୁରା ଛିନଛତର ହେଇଛି ଛିଡ଼ିକି। ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଇଛି ରାତିରେ, ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଇଛି ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଛତା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ନନାଙ୍କର ଛତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ପବନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଭାଇର ଛତା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖେଇଲେ। ଛେଳି ମାନେ ଖାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନିଅ, ସେ ଟିକେ ଖାଉନ୍ତୁ ଆଜି। ଏଇ ତ ଏଇ ଦିଟା ଭାଇ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। କୋଉଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଛିନଛତର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଦାନା, ବାତ୍ୟା ଦାନା ତାର ରୂପ ଦେଖେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଆତଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ରାସ୍ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଚାଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଚାଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ବାତ୍ୟା ଦାନାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ। ଆରେ ଗଛ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ବାତ୍ୟା ଦାନା କରିଦେଇଛି ସବୁ ଛିନଛତର। ଟିକେ ଆମେ ବୁଲିକି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି କେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଏରିଆ, ଜଳମଗ୍ନ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ବିଲରେ ପୁରା ପାଣି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି ପୁଣି। ଆଗକୁ ଯାଇକି କ୍ୟାପ୍ ମାରିଦେବା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା। ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇଛି ବର୍ଷା। ଏଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ପୁରା ସୁଟ୍ କର, ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ହଁ ଚାଲ। ହଁ ଯିବି ତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କୋଉଭଳିଆ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମୂଳରୁ। ଖୁଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟିକି ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଗଛ ପଡ଼ି। ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଇଛି ରାତିରେ। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇନୁ। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି।
ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ହେଉନି କିଛି। ହଁ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବାଉଁଶଟା ଟେକି ଦେଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଅ। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା। କ୍ୟାମେରାରେ ପାଣି ଲାଗିଯାଉଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ପାଣି ଲାଗି କ୍ୟାମେରା କୁକୁଡ଼ିଆ ଦେଖା ହେଲା।